like, subscribe, and get notified. ते दिसाचे उदीक कित्याक घेयना कोणूय एक मनीस कामाक वयता पळय तो सकाळचो एक टायमींग आसता कामाक वयता तेका पळय उदीक सोडटल्याकूय कामाचो टायमींग आसतलो न्हू की सकाळीं इतके बाबा सोड म्हणून तो रातचे सोडटा म्हणजे तो अजमत हॉटेलांक जावन कित्याक तरी सोडटा म्हणजे तेका पयशे गावता आसतले एक तर हांव सांगता MLA तो सोडपी कोण आहा तेका हांगा हाड नाजाल्यार पयलीं पळय आमकां कोण सोडटालो टायम टू टायम तेका हाडून ते हांगा नाजाल्यार सोडूंकूच नाका म्हणून कित्याक प्रत्येक वेळार तर आमकां नाल्यार उदीक येता खाला वयर उदक येना म्हणजे कितें पिशावणा म्हयन्याक 4 दीस उदीक सोडटा ते बरें सोडटा पळय म्हयन्याक 4 उदक येता 4 दीस 5 दीस उदक येता हेच ना उदकाचो थेंब ना आमी इतके हाडटा उदक हाडटा कोणाच्या टँकर घरा कडेन वयता पळय तेका उदक पावता बाकीच्यांची लोकांची घरां आहा ती खंय हांगासरल्यान जाणटी बाबडी व्हरतली पयसुली माथ्यार घेवन घरा व्हरतली एक पयसुली थोड्यांक आयडना बसून हांगासर उदीक करपाक नाल्यार सारखे बनूच करा कनेक्शनूच नाका आमकां उदकूच नाका खेडेगांव जाल्ले हांगासर आमच्या शिवोलेन मान्य बोला टँकर आमी बिलां सगळी फारीक करता लायटीची बिलां भरिना नळाची भरिना हर घर जल खंय आतर ते जल उदीक जाय मरे सद्दां उदका शिवाय कामां जायना रांदूंक जायना जाणटली कशी मेन पळय कोण सोडपी आहा न्हू तेका पयशे गावता जाल्यार हे पायपा काडून उडयतले तेन्ना म्हणटले बिलां भरिना म्हणून हेंकां उदीक दिना आमचो लोक एक खंयचो आसचो ना की बिलां भरिना अशी टायम टू टायम बिलां भरता जर बिलां भरूंक नासलेली न्हू जाल्यार म्हणूं येताली बाबा हेंकां उदीक सोडपाचें ना म्हणून आमी आमचें जाला तरी कितें वयर उदीक येवपाक सकयल कशें उदीक येता वयर एवरी टायम उदीक आसता 8 8:30 म्हटल्यार उदीक येता ते 12:30 एक जायसर उदक आसता पाटल्यानी उदीक हाडटा आमी लोकांच्या नळाचे भरून भरून येयल्ल्या दिसान ऑलमोस्ट आमकां 15-20 वर्सां जाली उदक येना सारकें घेवन सगळे आमच्या हांगा वाड्यावयले लोक तिंगेर सकयल लायनीक लावतात 2 कोसल्यो भरपाक आमच्या हांगा जर कितें फंक्शन आसतलें देवाचें जाल्यार उदक ना आमकां केन्नाय पळय कितें म्हणटा तुमी बरें वयर चडटा उदीक आनी ह्या पुढच्याकूच चड आना बिल्डिंगेनी चडटा चडटात जाल्यार Watch on Herald TV.